ভোটমুখী বিহার, সেখানকার ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা চালাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। আর এর বিরোধিতায় প্রথম থেকেই সরব বিরোধীরা। এই নিয়ে পাটনা থেকে পার্লামেন্ট সর্বত্রই হাওয়া গরম, বাদল অধিবেশনে ঝড়। जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा, हम नाम काटने नहीं देंगे। বছর শেষে বিহারে বিধানসভা ভোট আর বছর গড়ালে পশ্চিমবঙ্গে। বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা করছে নির্বাচন কমিশন। বিজেপি বিরোধীদের দাবি, এতে লক্ষ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ যাচ্ছে। এরপর কি বাংলাতেও স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন করা হবে? এ নিয়ে হাওয়া গরম। শুধু রাজ্য রাজনীতির নয়, জাতীয় রাজনীতিতেও জোর শোরগোল। এই বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা নিয়ে সংসদের বাদল অধিবেশনে মঙ্গলবার ঝড় ওঠে। এ নিয়ে আলোচনার জন্য এক সুরে সরব হয় বিরোধীদের টিম ইন্ডিয়া। সংসদের দুকক্ষেই হইহট্টগোল বেঁধে যায়। শেষমেশ সেদিনের জন্য মুলতুবি হয়ে যায় লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন। It is a completely undemocratic exercise. Election Commission being a constitutional body, the Election Commission has become a bona fide arm of the BJP in the SIR exercise, where they are not accepting Aadhaar and Epic. Now, if you're an existing voter, your Aadhaar is no longer valid, and there are 11 new documents. So the whole thing is like a joke. It's a cruel farce. And we're just hoping that the Supreme Court will see it for what it is and ensure that the Bihar elections and after that the Bengal elections are not being done in this way. ইলেকশনে যেভাবে ভোট চুরি করার ব্যবস্থা করছে, ভোট বন্দি করা যাকে বলে, তার প্রতিবাদ আছে। বাঙালিদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, তার প্রতিবাদ আছে। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে গণতন্ত্রকে নষ্ট করে দিয়েছে। সেই গণতন্ত্রকে যে নষ্ট করেছে তারই প্রতিবাদে আজকের এই। वो चर्चा मांग रहे हैं, हम चर्चा के लिए तैयार है, फिर ये सदन चलने नहीं देते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल गलत बात है। देश का करोड़ों टैक्स मनी को आप लोग हंगामा करके बर्बाद कर रहे हैं। ये सब हमारा जो कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों ने जो 2 दिन से जो हंगामा कर रहे हैं, मैं इसका खंडन करना चाहता हूँ। भारत के संविधान और चुनाव के कानून के मुताबिक वोट कौन कर सकता है? जो भारत का नागरिक है। तो इसकी अगर थोड़ी जांच होती है तो इसमें परेशानी क्या है? बिहार के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया में 125% आधार कार्ड बन गया है पॉपुलेशन से अधिक। तो क्या देखने का काम नहीं है क्या? भारत कोई धर्मशाला नहीं है। इसको लेकर विपक्ष परेशान क्यों है? हाय तौबा इसीलिए मची हुई है कि बांग्लादेश और घुसपैठियों की बिना पर जो राजनीति करते हैं वो घबराए हुए हैं। স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশনের বিরোধিতায় মঙ্গলবার বিহার বিধানসভার বাদল অধিবেশন গরম হয়ে ওঠে। আরজেডি সহ বিরোধী দলের বিধায়করা কালো পোশাক পরে বিধানসভার গেটে বসে বিক্ষোভ দেখান। এরপর অধিবেশন কক্ষের হোয়েলে নেমে বিক্ষোভ। নিউজ 18 বাংলা।